अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 इम्पॉर्टेंट खबरें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर ज़ैनब और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान, क्या इनकी तलाक हो चुकी है या नहीं हुई? जो रीसेंट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इसकी हकीकत क्या है? साथ ही साथ पाकिस्तान में जो एक नया रियलिटी डेटिंग शो इसका आगाज़ हुआ है यूट्यूब पर, लाजवाल इश्क, इसकी जब पहली एपिसोड रिलीज़ हुई है, इसमें बहुत से बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं, बहुत बोल्ड गुफ्तगू हुई है। वो तमाम मामलात क्या हैं और अब इस पर पाबंदी के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। और आखिर में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि मारूफ यूट्यूबर डकी भाई, इनकी ज़मानत खारिज कर दी गई है और इनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ये कैसे मुमकिन होगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार हैं फ़िरोज़ खान। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी शेयर की गुज़श्ता रोज़ जिसने पूरे सोशल मीडिया पर जो था वो तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी जो मीडिया है, अवाम है, उनको बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला कर दिया। इनके अकाउंट से गुज़श्ता रोज़ एक स्टोरी शेयर हुई जिसमें इन्होंने अपनी अहलिया डॉक्टर ज़ैनब को पहले टैग किया और उन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए और ये भी कहा कि इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए फ़िरोज़ खान पर उनको थ्रेटन किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है डॉक्टर ज़ैनब और उनकी फ़ैमिली की जानिब से, और वो अपनी वालदा और अपनी बहनों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी जो डॉक्टर ज़ैनब और उनके पेरेंट्स की फ़ैमिली की जानिब से की गई है, उसको ना कभी माफ़ कर सकते हैं ना कभी भूल सकते हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी लिखा कि उन पर यह भी दबाव डाला जा रहा है कि ना वो अपनी वालदा का साथ दें ना अपने बच्चों का साथ दें। बच्चे वो वही बच्चे जो इनके अलीज़ा सुल्तान में से, अपनी पहली अहलिया में से हैं, उनका हरगिज़ साथ ना दें वरना इन पर मुकदमात भी बनाए जाएंगे और इन पर इल्ज़ामात जो हैं वो भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने टैग करके ये जुमला भी लिखा कि घर वापस मत आना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ ही देर के बाद ये जो स्टोरी है वो डिलीट हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत से लोग जो सोशल मीडिया सारिफीन है वो उसके स्क्रीनशॉट्स ले चुके होते हैं। अच्छा, ये जब स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो फ़िरोज़ खान ने जी कहा कि वो माहिर नफ्सियात से अपना प्रॉपर इलाज करवा रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनके चाहने वालों में गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है उस शख्स की जानिब से जिसने उनका अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का हैक किया है। यानी उनका अब दावा ये है कि ये बातें उन्होंने नहीं की बल्कि उनका अकाउंट हैक करके ये बातें जो है वो मेंशन की गई और उन्होंने अपने चाहने वालों से, अपने फ़ैन से मदद की अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में जो है उनका साथ जो है वो दे। अब इस वजाहत के बाद जी के अकाउंट हैक हो गया है, लोग तज़ब्ज़ुब का भी शिकार है। बहुत से लोग फ़िरोज़ खान के माजी को भी याद कर रहे हैं कि जब इनकी 2018 में अलीज़ा सुल्तान से शादी हुई थी तो बाद में जब ये शादी ख़त्म हुई थी और कोर्ट में मामला गए थे तो वहाँ पर अलीज़ा ने जो डोमेस्टिक वायलेंस जो फ़िरोज़ खान उन पर वायलेंस करते थे उसकी रिपोर्ट्स और वो सारा मामला जो था वो शेयर किया गया था और फिर बच्चों की कस्टडी को लेकर भी बहुत सी चीज़ें जो थी वो चली थी। और फिर इनकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग कहते हैं कि फ़िरोज़ खान के टेम्परामेंट के बेशुमार इशूज़ जो हैं वो हैं, ये गुस्से के बहुत तेज़ हैं, ज़ुबान के बहुत तेज़ हैं और कुछ अर्सा पहले भी जो इनकी अभी मौजूदा अहलियाँ हैं, डॉक्टर ज़ैनब हैं या नहीं हैं, बहरहाल इन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया था और ये मामलात इनके बहुत पुराने चल रहे हैं। तो तब भी इन्होंने बाद में वजाहतें दी थी कि नहीं ये मामला है तो वो मामला है और फिर उसके बाद लंदन के ट्रिप पर ये दोनों जो हैं वो एक साथ नज़र आए। लेकिन अभी इनके आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेपरेशन में रह रहे हैं, इनके मामलात बहुत ख़राब हैं। ट्वीट इनकी जानिब से ही किया गया है, जो पोस्ट बेसिकली है वो इनकी जानिब से की गई है। अब ये उससे एक्चुअली में मुकर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो फ़िरोज़ खान ने ख़ुद भी कहा कि वो मेडिसिन्स के ज़ेरे असर हैं, तो जो इनकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने 2 ख़दशात का इजहार किया है कि यहाँ मेडिसिन्स का असर हो सकता है या मतलब ये लोग अल्कोहल वगैरह भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके असर में इन्होंने ये चीज़ कर दी जब ये अपनी पूरी सेंसेस में नहीं थे और बाद में जब ये चीज़ वायरल हो गई और फिर इनको ये डिलीट करना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि जी वो चीज़ जो है वो हैक हुई है। सो ये कुछ तफसीलात जो हैं वो इनकी फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का जो डेटिंग रियलिटी शो लाजवाल इश्क, जिसको होस्ट कर रही हैं आयशा उमर, इसकी पहली एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है। 4 लाख से ज़्यादा लोग इसको अभी तक जो है वो यूट्यूब पर देख चुके हैं, लेकिन इसने
پورے اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان جو ہے وہ برپا کر دیا. پہلے جب اس کا ٹیزر سامنے آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے تنقید کی تھی کہ جی یہ اسلامی ٹریڈیشنز کے خلاف ہے, یہ مغربی ڈیٹنگ شوز کی نقل ہے اور پاکستان میں فحاشی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے شوز پلانٹڈ تو ہیں ہی, بٹ ان کے لیے فنڈنگ باہر سے کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں کچھ سرٹن چیزیں جو ہیں, جو باہر کی لابیز ہیں وہ متعارف کروانا چاہتی ہیں, ان کو عام کرنا چاہتی ہیں, جیسے لیو ان ریلیشن شپس ہو جائیں, جیسے ٹرانسجینڈرز اور ہم جنس پرستی. آپ کو یاد ہوگا برزخ بھی بائی دا وے آیا تھا. تو بہت سی چیزیں ان کی فنڈنگ جب کی جاتی ہے تو پھر اس طرح کے شوز جو ہیں وہ بنتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ جو پہلی ایپیسوڈ ریلیز ہوئی ہے اس میں جو لباس پارٹیسپینٹس نے پہنا ہوا, جو 8 پارٹیسپینٹس ہیں, بیہودہ لباس, بیہودہ گفتگو, بولڈ گفتگو عائشہ عمر نے بھی کی. ان کا اپنا لباس جا کے آپ دیکھ لیں. لیکن عائشہ عمر نے جی اپنے مداحوں کو ایک جواب دیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میری والدہ کی جو رائے ہے وہ میرے لیے سب سے مقدم ہے, اور میری والدہ میرے اس شو کی بڑی تعریف کرتی ہیں, تو آپ لوگوں کا جو بھی کہنا ہے اٹس نن آف مائی کنسرن. بہرحال پیمرا سے بار بار تقاضا کیا جا اس کو بند کریں, لیکن یہ پیمرا کی ڈومین نہیں ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس کو بہت زیادہ رپورٹ کرنے, تاکہ پاکستان میں اس کو بین جو ہے یوٹیوب پر کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں یہ بین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تیسری خبر کی طرف آتے ہیں, اور پاکستان کے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی, ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج ہیں ڈاکٹر ساسر چودھری, انہوں نے فیصلہ سنایا, اور کیس کچھ یوں ہے کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ڈکی بھائی کے خلاف جو جوا ایپس ہیں ان کی پروموشن کا مقدمہ درج کر رکھا. اور بھی یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس وقت NCCI کے رڈار پر ہیں, لیکن ڈکی بھائی کے وکیل نے عدالت میں یہ موقف پیش کیا کہ اس مقدمے میں نہ کوئی گواہ ہے اور نہ ہی ان کے موکل کو کوئی نوٹس جاری ہوا, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایپ ریکور ہوئی ہے. وکیل نے کہا کہ انکوائری کا آغاز 30 جون کو ہوا. ڈکی بھائی کو 13 اگست کو گرفتار کیا گیا. مقدمہ 17 اگست کو درج ہوا. مزید کہا گیا کہ اگر یہ ایپس غیر قانونی تھی تو پہلے سے PTA یا متعلقہ اداروں نے ان ایپس کو پاکستان میں بلاک کیوں نہیں کیا. 2020 کے رولز کے مطابق بھی یہی طریقہ کار ہے, لیکن جب تک مقدمہ درج ہوا ان ایپس کو نہ تو بند کیا گیا اور نہ ہی غیر قانونی قرار دیا گیا. ان سب دلائل کے باوجود, جو کہ اسٹرانگ دلائل ہیں, عدالت نے ڈکی بھائی کی ضمانت جو تھی وہ خارج کر دی, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس مزید سخت جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور ڈکی بھائی کو مزید سختی کا سامنا اس حوالے سے کرنا پڑ سکتا ہے. جو سرفراز چودھری صاحب جو اس کیس کو اوور آل دیکھ رہے تھے, جس کو سامنے لانے والے یہ تھے, ان کو جو تھا وہ کچھ روز پہلے لاہور سے معطل کر دیا گیا تھا. ان کو ڈائریکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا FIA میں سے, اور پھر جی ان کے حوالے سے خبریں آئیں کہ جی ان کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا 6 ماہ کی. لیکن جو سرفراز چودھری صاحب ہیں وہ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ان کو پوسٹ کر دیا گیا اسلام آباد, اور اب وہ 6 ماہ کی جو ہے وہ چھٹی پر ہے. لیکن یہ معاملہ اس وقت بہت سسپیشیس ہے. دیر آر لاٹ آف پیپل, لاٹ آف سورسز جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ 2 پارٹیز کا اب معاملہ جو ہے وہ بن چکا ہے. ڈکی بھائی پر دوران حراست تشدد کیا گیا, اور FIA کے اپنے لوگوں کی جانب سے ان پر کروڑوں روپے کی رشوت جو تھا وہ جو مانگنے کا الزام ہے وہ بھی عائد کیا گیا. لیکن جو سرفراز چودھری صاحب کو عہدے سے برطرف کرنا, جبری رخصت پر بھیجنا, یہ دوسری پارٹی بھی اب ان ریاکشن یہ ساری چیزیں کر رہی ہے. لیکن ڈکی بھائی کا کیس اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے کہ اس کو ایک دم کلوز کرنا یہ ایک امپاسبل جو چیز ہے وہ اب نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ کہانی آج کے اس ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.